kome? I ti rekao. I ti je, što te pravi budalu? Što ti kažem? Ali kao da prepišu zajedno sa neki drugi, što ovdje se kao ne prepisuje. Tako kao, znači. Svi ćemo sa kavalu, kako što to znači? Će kaže, znači treba 2 leka se piju, šta je? Pa i treba nešto, da. Ako ja ću ja sam slikam, znaš. To kao njega i jedan drugi. A što su? Ne znam te konstatiš, kaže Bibić ovaj, nešto mi govore kao konstatu, kaže da, kaže posle sam kaže sadržaj. I onda smo stalno čekali da to. Vedno? Da. A možete imati kako oni stavio otrov, računaju koji lek, poslije neki drugi, sve tako. I naravno ništa. Znaš što kaže, izgubiš što kaže familiju, zbog njihove sranja. Étoiles. En Corse, le ciel sera un peu voilé. A donc décidé hier de retirer du marché mondial un anticholestérol connu en France sous les noms de Stactor et de Colstat. Ce produit présente un danger lorsqu'il est associé à un autre anticholestérol. À Lyon, Maurice Fusier s'est rendu ce matin dans une pharmacie pour savoir comment était organisé le retrait de ce médicament. Ce reportage. Ce taux de cholestérol pouvant entraîner des complications graves. Des pharmacies qui, faute d'information, ont dû improviser, comme par exemple cette pharmacie du centre-ville. Mireille Reboul, docteur en pharmacie, a pris l'information en écoutant ce matin France Info. Mireille Reboul. Ce matin, en me réveillant par la radio, on n'a absolument aucune information officielle. Alors ça, c'est pas bien normal, parce que je pense que certains patients vont être un peu paniqués. En fait, on aurait pu le faire, je pense, de façon plus douce, c'est-à-dire informer déjà la pharmacie. Il paraît qu'une information est passée d'ailleurs auprès des médecins, à qui on avait conseillé de ne pas prescrire l'association de 2 médicaments. C'est ce qui provoquait cette myolyse. Et s'il n'y a pas d'association, apparemment, il n'y a pas de problème. Chez les médecins, aucune information supplémentaire de la part des laboratoires, ce que confirme ce cardiologue d'une clinique de Villeurbanne, le docteur Claude Wilner. J'ai appris hier par voie de presse que les 2 produits étaient retirés du commerce. Donc bien sûr, dès ce matin, on a déjà pas mal de patients qui ont téléphoné pour savoir quelle conduite à tenir devaient adopter. Et pour l'instant, on leur a dit simplement, bien évidemment, d'interrompre immédiatement le traitement et de nous recontacter en consultation dans quelques temps. Un cardiologue qui tient à préciser cependant que le Lipur est peu prescrit en France et que l'association avec d'autres médicaments en cause est donc très rare. Lyon, Maurice Fusier, France Info. Pendant l'hiver, pour les protéger du gel, les producteurs créent en sec, de paille, planée dans la plaine de Caen. Nije samo kod tebe puno te gore na krovi, da može proći kišu. Bo onako malo. Znaš da kaže da mišiće da ti ja znam to, da se ne znam. A bu? Da. Pa to znaš nas ako napada mišiće? Pa to tako ko ono što su vadili vakcin, isto napada mišiće. U fotelju budeš, bogat. Pa to je to. Pa to je da. Eto vidiš. Isto to je to. Napada, kaže, pojede ti mišić. Pa vidiš to, pa to i sve još i sanjala. I niti ja ne možemo dobiti, šta ćemo da radimo? Vidiš, to je to, da. Pa to je to. A vidiš to. I ne možemo ništa to, vidiš? Ne može ništa, da. Pa šta znači to što kaže se paralizirano sam, vidiš to?
No sad se i kjašamo, Bože, može neće ništa biti isto. Pa vidiš kako njega ne može nikako i zadobiti, nego to je strašno. Pa znaš zašto ne može dobiti, što su isključili, nije ništa... A ne, znaš zašto ne može dobiti? Pa znam baš da naš to pije, pa prvo mi dobijem vakcinu da se ne što kaže pravi za me. To je isto, to je to. To je to. To je to, da. Šta kažu, Radija, tak je muska? Da. I šta još kažu? Pa neću prvo da kažeš. Pa je tako se razume da. Oni su znaju to, pa nije nama neko da neko lutić kad ti mater, kad ti praviš nešto, znaš šta ima. Znaš od čega to deluje. To dobro padalo, ne? Pravo ili desno? Bravo, bravo. Bravo, bravo. Vodu napred, a? Nisam nikako. Da, može. Sad ne može. Zimu. Za zimu. Ima petar odjednom. Da, za zimu, onako da druge gaće, ono, znaš? To meni nešto, znaš. Da. Da. Dobro je, ti si mi dala, imala sam 4 šampona. Dao, jedan tebi dao drugi, znaš, moj kako je da mi dao. Ti? Hoćeš još, ne? Sigurno? Neću, hvala. Da, sve otro, ne možeš više da kupuješ. I ovo što služi. De roulant. Ah, možeš uvijek da se radiš kod te. Da. Mince, il a dit qu'il faut acheter un fauteuil roulant. Il a dit que c'est moins cher à Euromarché. Il a dit qu'ils sont en promotion à Euromarché et il a dit qu'il faut en acheter un, ça doit être dans les 1000 francs, un truc comme ça, au lieu de 2000, tu vois. J'ai dit en chaîne massif, on va lui acheter. Ça va, ça? Da, svi da ti proveriš. Da, pust, kašimo ovo ni dovoljno, počemo da to... Ne, nećemo mu pokašiti. A ti možda znaš, To bitno, ti uradi bilan jedan, ništa drugo. Da. To je za kolesterol i sucre. Pa će, samo tako malo. Da. Pa ti ćeš kazati ono... Kaj voulez, onak? Ono se baš... En fait, il dit qu'il est dangereux seulement en association avec le Lipur. Et le Lipur, ça, Charles ne peut pas en prendre parce que c'est un autre médicament contre le cholestérol. Et quand je vais aux États-Unis, quand je vais cholestérol buzz et spousti, eh ben il donne 20. Ah oui, si. Allez, quand il m'a eu c'est contre-indication et effet indésirable. Il poche le MAUI, c'est un effet indésirable, tu as multiplié, il passe umre. A to oni znaju, kao nisu znaju to oni, ja to tako možete se... Pa piše, on proči tu knjigu, vidiš, piše da je interdit. Kad njegova knjiga crvena, piše da je Pa zašto tako se radi? Pa tako.
Znači da znam neka... Ja neki što ima previše kolesterol i da mu taj već napisao 2 marki, da popije 2 marke. Ja. To je opasno, viš? Sve mi bio kako prave otrov, staje otrov lek. Čim ga prave, oni znaju šta ima lek, svi mater im gadno. I da kažu posle nekog godina kad treba da puno pomoru. Otišao od njih da se ne javi, da kaže sad sam tu i tu. Jebote materi, kostastička i materina. I sve mi poslednji mi su kažu. Non, il n'aurait pas pu, non, il n'aurait pas gagné comme ça. La Cascée est un de ces habitants qui, décidément, n'aime pas le TGV Méditerranée. En silence. Nous, le silence, c'est ce qu'on cherche. C'est pas la SNCF, mais ils nous le comptabilisent, hein, comme si on était bénéficiaire. On gagne du silence. Mais non, on ne gagne pas du silence. On est venu le chercher. De son côté, la SNCF met en avant les progrès techniques qui ont permis de baisser l'intensité. Tu veux courageux, Tim. Moi, tu raison. Ну, ты жалуешься, что кому-то это время, там само не хотел. Что там вот чуть-чуть? И бasta до песни, не знаю. Jako skaš našao. I sad predstavi celo sveta u ovom presta. Da. Problem je od misku, znaš šta se može i baš vola. Kaže me da se A to debeli kaže i onda, a? Ne znam, ne znam. Se baš vola. A šta mu kažu oni na poslu njegove? U pišom. Neće kažu, lepaš, ne vedi Milan. Da i oni kažu. Neće vedi Milan, ko to radi Milan, što je rekao, to je u petaju. Ko to i radi da je pilo, da nas noći pije? Znači, ovo baš što je normalno, će da nas ubije. To nema vezi. Koliko bi se uzela do Ripranija i Feravan, da pijemo, kao lekar da se švigare. Ko će da radi? Robert, c'est David. Je t'appelle, c'est parce qu'en fait, on a eu un petit problème avec la ronde. Je sais de mon fille qui n'a pas trop l'habitude non plus. Et on a fait un petit dépassement, donc j'ai arrêté la ronde, mais ça fait un petit